من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد to yadda shirama jama karkata shi ne jama karbo bushu ya dofa ko a hindar sun su na kake so ya sutu salama limana ya su bisa hin ashirama ya hin bisa ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ashirama ya hin bisa da shi ne shira duwa burbe ne fama yan karamon ya wufa mu ya zo ya mu ba ka kafshin abu dunya ina kuma shi ba mu fo ina yubu gafara ina yubu nima yame yobu rahma yame fuma fa jannatu fi dos ni fa ba jeke ne nyan shira duwa ne fama yaran go fam ska ngo tinti be na baraka yame fuma fama ngon la fi be na baraka yame fuma fama de ko dine nu yame fuma wi so kime ne shira duwa ne fama ya tora fambo nyawa wura burbo docteur bo wa wul ne ma son krang ne kunu lafiya yame fuma ma son krang mun lafiya eskan bo na lafiya kan kan yame fuma bu ka lafiya so yan shira duwa ne fama ya na tilfo kai na tilfo wallahi son kai ya ko bismillah bana alhamdulillah mabti yan gon shi bular sa so kisa to yime fa bular rahma da kan yime fa fama bular ibarai da kan yime kishi atin na tilfitina ta shan kalbe woni yime fa yime kishi yime ya kanda to ne yan shira ta lafiya ne fama ya to gumi yime ta lafiya yan zabe yime ta lafiya to ne ka nyuma wo ni yawo damba saranu yume na lebulo inyole lebulo inyo yamo fa sallallahu alaihi wasallam ya saran zan sula yamo fa sallallahu alaihi wasallam hijra fo bi mana yak makka no ko madina yima so na afwa pi afo yanna abrana ni inyo wa ko to suni na sara ne kanyuma ya yo kyabra nyo ni ngwana le kyabra nyo ni ngwana ya sara burusule anabi isa alayhi salam iba wa fo ba kura nyima so ya na fo pinyo na fo abranyo to nyima dars bo ya susu koko karabo ya susu koko tafsir bo ya susu na suratul mulk karamunga makiyatu bimana iti makka de sura wa ayatuha 30 aya no bo woni ti kunkun so abrasa to ye suratu mulki nkaramangwe na jinabri mabuti inga kala ibnu mas'ud na abdullah ibn mas'ud no shi inga hiya mani'atu min azabil qabr ka suratu mulk e warka bas atoyo ya wi sanga kare eti diko yo son kishi fa ko fankmanu anzaba daka li hadisi abi hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن الكريم 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك صلى الله عليه وسلم إن حديث يدي عبد الله بن مسعود ما بتي إن سورة الملك إتسون بكندا آدم أندبا fako anzaba da ka fankwana anzaba no kwato suna abi hurera hadisi be deri fafta ya mafa sallallahu alaihi wasallam do kala kayama fo shirenga inna surata fil qur'an kayama fo nga sura be qur'an nu 30 aya eti aya kunkun sabra sa shufi ati de sahibiha no kwata iyu 40 su ata gafara lahu hal na nyime no yake emi musa to yi ngai na sura bono yi ngai na suratu tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk to yi sura ni yemefme kikisu yemefme suma ala balinga bismillahir rahmanir rahim inna tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع بصرا كرتين ينقلب إليك بصر خاسئا وهو حسير to ina yani kikisu tabaraka nkalmanga yumajidullahu nafsahu
nyeme fmani ti isukri ikpridika ya hormadika yinga tabaraka naka ya barakati tetere nyeme fmenga ya baraka iti teteragaya to nyiti alezi biyadihi almulk alezi bimana yitimina biyadihi iwoyir sana almulk bimana yikoya yikoya yin kalmam nga yikoya bimana huwa mutasarrif fi jami' makhluqati bima yasha la muaqibu li hukmihi wala yasalu amma yuf'al to nyiti inga nyeme fme inga biyadihi mulku bimana yikoya yikoya iwoyir sana bimana nyeme fme ni mutasarrif fi jami' makhluqat yirka kakakiya tar kerko pata bima yasha kaboy kuro la muaqibu li hukmihi wala son kiti duma nyeme demo hakika nyeme de kiti pe wa yirdu adaman dem bam demo adaman de ba wa bara bu kiti ne nana nyeme demo nyeme de kiti nana wala yusalu ama yuf'al nyeme me ko bubusame sabo wi hakika nzuti ayo so nyeme bubusame wa huwa yus'al amma ambara adaman dem ba nyeme ko busan ka nzuti ayo so amma sabo nyeme fma wi be wa bara bu kuriwe ikuru bisa yin mafme nzuti wa huwa ala kulli shay'in qadir mabti yin mafme ala kulli shay'in fanuna dikikrangu qadir nyeme kurawe haku nyeme kura dikikre sabe wa barabu nyeme na me yiko to yenga alezi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to nyeme nga yiri kura famani alezi yiri timina khalaqal mauta khalaqal maut nawa tango bimana nawa yingo wa yingo na kase bimana yiri nyame tma yiri yolin yiri yiringwa yiri fango ba dunya na hakika to nyitin kalmam nga li anna maut amru ujudiya li annahum makhluqan kama qala ta'ala fi surati bakara mabti yuwayri amur mawjudiya iti dikebe wu bareo adam de ba ya sutu yuya yuwe yirwo bareo nyeme dumota yuwe ka ye ba talangwa to yenga kama qala ta'ala fi surati bakara kabo nyeme fmagi go surati bakara no inga kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wallahi kaifa takfuruna billahi to shele ya kiti nyema she ayo gutu ya ni nyema wa kuntu amwatan anti fumo wala yin yotin fumo ye nyema kuma yama yiti nga wa kuntu amwatan mabuti anti fumo fa hayakum na yin nyema na nya wura mungo to donc nyina ya no wa maela ba okreka yuwewo bare da mo yatin fumo ya wufunyano da dakare amwe ya wufunyano da dakare na yime kuma wura yango to yin yime nga kefa takfuruna billah wallahi nzuti anzu kete min yime fuma wa kuntu amwatan amba na anti stile ka anti mfumo ne yaskwa na yan suru yuwe ne wallahi yuwe skwa ti adiko ya batu ya amwe na'am to yiti so kere sanga juri ikwa kiyama wakala hasan na kalama hasan no shenga khalaqal maut li yuzila li hayat kan yeme tango ke fa sho li yuzila li hayat ne fakin shingo ngo bara shitele ka yuwe ngo bara yuwe ni ba kin ngo ne fe fako to nyiti adama de ba yatin fumo to nyiti nyeme nga eta yuwe wal hayata no tango liyabluwakum adini fayo an jarabi ayyukum ahsanu amala ayyukum annubona ahsana amalan bimana ya'malu salih a'mal wallahi yiti yime kuma yingo no fayo ya jarabi ayyukum ya'malu salihun a'mal annu ma yo jumakpa tunda anyan shika yuwe ubare yime femas kona ina matugi zauna bima kuntum ta'malun wallahi
an ka to nto ma an ka to she juma bo ayore mfanyi to kara hakika to juma su kan fa in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran to nden je juma yo wambo ayo ne ti alheri juma ti juma pa to siteleka gina keswa ime fa ka to pa ne fa to kare wa in kana sharran fa sharran osati ogima yo wan squati gima tio to siteleka tie ime me fa ko to kala to nyiti ime menga wo yiwe no yingo yabuluwakum adini fa yo an jarabe ni fa yo an nini ayukum asanu amalan anu bon yu juma bo ti juma pa mapti juma pa yina to kato pa juma ties kwa ina kato tie to nyime de na yakuru pa to yiti ngo kala ba'duhum nan kalmon be ma she khalaqal hayata liyakhtabirukum fiha wa khalaqa mautan liyab'asukum fiha to yiti nyeme kalmon be uska nga khalaqal maut nyeme me yingo ke ya she ngo yiwe khalaqal maut le nyeme yiwe liyab'asukum fiha ni ka ki yansu adene fa yansu an wuri ni fa yansu yiwe ni kwan ni ba yansu to wa khalaqal hayata liyakhtabirukum fiha ngon su kan bo nyeme ma fa ma amni yam nan tin go fo me adene yo an jarabi ni ni ayu shel nawe to de ko nyeme ma nya mongo de ko nyeme kuruku awe bi mana ahsanu amalan yo juma pa yo juma salih juma bo ti juma kashi to na nyeme ma gina kenan nyeme yan yesu wa yujazikum ala amalikum wallahi ni nyan to an ka to fa kwa ngi ma yo wanso to nyiti kura fameni wata yuwe no tango ni nye ngombo nyeme ma fa ma ya fa yo zo to de kaka fa yo juma pa to nyiti nga wo huwa anzizun ghafur to yiri nyeme fameni wo huwa yiri ala anzizun bi maana galibu la yughlab alayhi mabti nyeme yiri na son krenwa yiri na dike kreswa dike be wabre na nyeme nyeme ti fanga fa ghafurun ni nyanti musa ya fa gaya to ne nyeme na fanga be wabre be kwa nyeme ti fanga fa mani nyanti musa ya fa gaya to ya damande ba be anyeme anyama be fanga kan wo me yiko kan to yinga yiko ya ne fanga ni fakri ifa yimengu tikesho ifa yila moko tikesho to nyeme fuma fanga tode wallahi ama nyeme fuma ya ke musa hakika to yenzu tie woro damande ba no no la moko na kura ba mafi na bukuru kaya ke musa na kura kaya ka to nyeme nga yiti fanga fota so ka ama gafur me ya ke musa alezi khalaqa sab'a samawati tibaka wallahi alezi yiti mina khalaqa sab'a samawati yiti talanguru na kunkuso nzo tibakan tatakasu tanguru wono fa takemengo su takasunzo to yemenga matara fi khalqi rahmani min tafawutin matara so wa babu nwe fi khalqi rahman hinande min ya tarinu atarin bo nyeme ma tene son nyemanengu min tafawutin fakot tara kash kan ka dike ba fu ayu bare dike ba ayu kuma nyangurun kabo idako wallahi ako ngu atungre ako ngu kuma la ako ngu pare la tafawut hakika angurun kai kada balla Allahu akbar nyeme nga tunyi banane jalla jalalu tonje nyeme nga farge basoran to kyunyi na fonyi banane hal tara min futur wallahi angu to turkubri la jalla yanyu ya dal wa kya fo nyu afi an kai su papa hakika wallahi haku to angurun le ko nyeme te shedo jalla jalalu dike ba amasu dike ba kendema si kre ka da pla Allahu akbar aka kan nyama buku na mu turkwanu jalla jalalu to nyeme fmenga ide juma yo wale kai ye nyeme nga summa nyende si irge basaran karatin yongi na woro ngi ban ko penyo to wala yankalibu ilayka basarun khasi'an wa huwa hasir wallahi haku wala kwinyi woro ngi ban na fa ba khasi'an
hasi an kakre na wono ti nwu ka wa huwa hasir na nyanti so bo ayo nshimso wallahi mabti so nga nye nane anya ndike nane anu pabiti nane janie anka anu pabiti na yi pabiti fe to nyemenge da ngurni to ti nane wallahi anya na woro nyimbamba na ati kan nyemenge mabti akura nguma pabiti bayi hakika hasira na yo shinso kan zuti nyere wallahi to nyiti nyeme juma yowa ifur mama ne dikibe de jalla jalalu to yiti iko fona to yiti nga wala kad zayanna samaa dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin wa antadna lahum azaba sa'ira wallahi to yime fme to ko yi kura kriya nga wala kad hakika zayanna sama ya yuangurun sanduria bimana ya dianguruni sunguria ne dianguruni banfaya ye sama mbono dunia angurun bu dudu ya barani ifanzu dia inga bi masabi ni fitna ye fitna na bono yina wiem ni saram na sarambam asa kongwana sarambam na nyantie atete na ni anguru goninguma kuko saranya ante ani anguru goninguma wiem mu anyante ti anguru gonio wallahi Allahu akbar yiri yo yiri fitnamna ye fashi angurda ama wajanaha no nyamfa ba fashi rujuman ili shayatin wallahi rujuman rajam no nyamfa tufu fon ili shayatin ashitran asramba mbu wangurdo ni nyime fabro ni fa fon shitran fita anguru mabti dawasanga shitran fon na koti nyime no anie na nyamfa no anie na budumo ba no fama amwefom ka hin sanga zo ko hin kenso hin soyo anka amwefom agyo ka huma koko ahene koko so hin soyo dunyano abanka sanayo anka bunga amwefom bungashi to ya mu fa sallallahu alaihi wasallam da ba na nyima nyan kanda anguru wa fa saramba na fa kake gardien bo sasa anguru ni shitna be wa bra bo kurfu anguru do ni kurkoti nyime no anie to ye nganje niere mabti nyime nga asaramba mni wa fa di anguru sunguria ni nyam fabo ni fa tu fon shitnam adena ma fu anguru do na ti nyime no anie to yiti anie suratu safat no nyime sheshe nga inna zayanna samaa dunya bizinatil kawakib nangwe madi anguru kikirisu barani madi sunguria bizinati kawakib mabti gonin na asaramba mafa asaramba mafa di angurun sunguria mafa yo angurun yimi yinda shi na asaramba no wa hifzan min kulli shaytanin maridin wa hifzan nab asaramba nyanti sasa nab sasa min kulli shaytan fafta shaytan ka shaytan maridin nakashe bo fitin yima atisu sitna mu ba ka ya kinyame ati na bu ko yu sangbangba to nyeme me ifanyira saramba wo ni fayu kanda nguru na manyi sitna na ko fanguru na ti nyeme no anye yite nyeme penga la yasmauna ila mala'il a'la wallahi la yasmauna adena mabu koti ila mala'il a'la ila mala'i a'la menambu wanguru do no anye bu wanguru do adena ma fundo na tinyi no anye ni to jebu nga funa butili yemenga wo yukuzafuna min kulli janibi wallahi wo yukuzafuna na nyam fasa amba su tubu min kulli janibi angurun bangbar karban bai a war karban nga fanu an ka saramba na tubu duhuran ne nya yobuka nganka asaramba ni je ma saramba ni ti nyeme fme fatubo shi asaramba da gigiwa Allahu akbar asaramba yi wo bro maraka a sitana na anya ko ni funa asaramba ni imiye nya susu ni ko yere to nyeme wonya ko ayere duhuran ni wi kampiti ni fifati ashengu ni wi kan ni fifati ashengu
to yan wi kan fati ashengo walahum azabun wasib to nyini sitran mo nyina saramba na yere no yamba toni to walahum azabu wasib to nyina azaba no wasaba azaba na kengole to nyitin kalmonga anyana ta ko gwa warbe no an ko tiya ni benan ka baka gina so zingin to dikanu bre nyeme asramba yara sitna gi dikanu bre o nyan to nyi dikanu bre o ka dikanu bre ina ke kurki shi bre ika ko woni na zaba no so ka kiyama ba so to anyamba su gi na wona an ko utiya ni an ko ndora yaso haku to sitna yara wadado sitna bo nyeme kuma yo yan zaba fati idanyina waran do to nyeme nga illa man khatifa khatifata ita kan nyeme skwa fa shin yara bo illa shede man khatifa khatifatan so bo kono yan kwa papta tinwani en kabe onyan suisha tinwani en kan ningi fa so an ka samba na susu wi ni yere fati bo yan papti tinwani embe sha samba ni wi halake iko fama no an yan bima ni fama sitran ni fama amafo to an ka nyeme fme an ko yo nyene ajini ni wi haraki ni fe fati ni awreno to nyiti nyeme fme nga wajanaha rujuman lishayatin wajanaha na manyan fa nyina samba mo afashi angurun sunguriya ni rujuman ni ti dikombo tafatu lishayatin fa ko sitram do wa atadna lahu anzaba sa'ira wa atadna namin yafmanya shishe su lahum fakon yini sitram so bo nyina anzaba na tubu ne wo nyina anzaba no dunya mfeso to nan yan shishe su mun da yabe kun anzaba sa'irin ina jahannama shi kema ya sube kunin yan wura jahannama no to yin me fama walil lezina kafaru bi rabbihim anzabu jahannam wa bisal masir to nyiti nyemetu ko mela bare inga walil lezina lam li milkiya walil lezina lam ni ina ka milkiya li itibde alezina manambo kafaru bi rabbihim ba yu gutriani ba tarfone ba kete nyeme teya nyeme yiba dunya na ina mi be shin nyeme nyeme media nyeme meenwa nyeme fme me lafia nyeme fme mo yinuma nyeme mo dafia nyeme mo yaswa ama nyin ke na nyeme anya shike sui no yan gutra ni nyeme no yan kete nyeme fme to nyeme ngabunne nzuke anzabu ina anzaba jahannama da anzaba ne so karbo kete nyeme yo dima nyeme adini su woswa nyeme wo ya nyeme fme ku nyeme nga nyiri mena mi wote she anzaba so anmundabu jahannama anzaba so anmundabu وبئس المصير تو وبئس وتتياغا المصير بمعنى يناوي سو كربو يا ويرا كواوي جهنم نو شي دنگا يمفما ايانزا با كيكركي يمفما شي تلكا يمفما ايانزا با تي والله بئس المصير له يا ويري تي تو نيتيغا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها جناكين ينكتب فم إذا ألقوا فيها بانيان فند بافا تجانمانو سمعوا أنك بسوتي لها فقوا جانمانو شهيكا أنك يسيجدي جل جلاله يسيجدي وهي ناي جانمان بكون تفور نيسو فتا يسيجدي نيسو فتا زوتي bayan façon qu'on fati no an kiya ya sulukun an ko su yin din su fita ne yin din fita takado ne do kase tamayyazun min algezi tamayyazun yini ti ne fufu kwa ya na maniti an ko fa ya ne su yin din su fita ifta na do ka yini ti tamayyaza i pokpa kini sansande nzuti min algezi fafte yanu min algezi fafte yanu nzuti jamambo nzuti nyeme fume tabu ba dunya na ba kete nyeme so uyo to ba yan fe atinu ni anke ya bukaso
ifa ya haridu do ki sande mina geze yace nga kullama ulkiya fiha fawjun kullama sanga ka sanga bo ulkiya yaba yan fatu fiha jahannama no fawjun jama ba yan fa jama ba fa ba go jahannama no to an ka jahannama ni ti isu yigini ni fita ni dudu ki sande zuti mina geze fa fite ya daga inti wo fa ya aga ni jama mbu nyeme fumeto ni munadi ni munanu ni wo iyo dingo ya ka pati na nyambua nyeme na fasu na fakuri na kufa kisa baka ko ya boy ko de kebe to ba yan fanyi minam so ago jano an ka jana ma ya bukaso to nyeme nga sanga kalbo fa jama bano fa go jana manu sa'alahum hazanatuha sa'alahum shibu busabu hazanatuha bimana hazanatuha na kashe bimana malakan bo gina jana ma nosu shebu pisa ngini menamne alam yatikum nazir nka waba mando nazir ngorofo so bu ngoram kande jama so anyeme anwura bi na janama ngini so na ba mando kalu anka bayin tishishe kadja ana nazir kada chika ja ana bubayado nazirun ngorofo bana nabi annabin ba ya do na ba shi ka bo wusuni inda ya tuba na bi asun yeme su wala bu ya ga na ma anzaba fakazabna na yi qura urabo wa kulna na she ma nazzala Allah min shay'in an yi giran ba su biyo ban yeme su mon wallahi yeme ira su mama su ba yema gira putre pui amama yema gira ma nazzala Allah min shay'in la yemef ma jura ma fafte de kebe no man yeme jura Qur'an ba ma bana na bayna tinyan she anabin ka in kuntum in antum inde ambarade la fi dolal kabir wala an wumni no bo amni na bambaka abaya sutu nanam adini mo nanam susu na wor yan kete ina shika yeme obara yeme tikun yeme so wala an wumni no amni na bambaka la ilaha illa ka no ani o fashi ma kamle nani o fashi anabi mle to kalu nyeme sumela bal kalu na barakati fon ka kishebe kun na yanska law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabi sa'ir na bayani tunyamba kebunyi be kun naska law kunna nasma'u law kunna inde jeme ko wodu yanundo nasma'u ye tiri bo anabi mfa ba yadoni au na akilu kuko meyo la ale kila fa ko bunwani enno ma kunna min ashabi sai me ka kama shinun babu ma kunna meyo mai min ashabi sai ke ati shinun babu to yenye menga fa antarafu bi zambihi to yenye menga fa antarafu bi zambi bayan muti ba shibunga she an kamuni ya bukul fa munga she wallahi entarafu bana uti ba shi ba fano bi zambi mbunibun gashini to nan yemen yan sheuka fasohoka sohoka an sumbuko amma bu waru libri fasohoka sohoka an sumbuko an fabuko mabti li ashabi sai mabti bi shinun ba mu an fabuko ma mu gudu de fen to yin karamam nga yemen fma me labari ka zayana sama dunya bi masabiha nyemenga yiniti anguruni wadi sungriya bi masabiha ni fitna barna sarambamni waja'naha rujuman li shayatin bu muhimmu na kasho nan fa fon sitran fita anguru sitran ka bu ngi fundo nan fa tu fon to yen karma ma yala bare ka yiti nga kala katada inama khuliqat hazin nujum li thalatha khisal asamba mo wangoni nyeme fme tabu salasa khisal san zati ye nyeme fme taba nyeme tani asamba mshangulu kuda khalaka Allahu zinata lisama kikirisu nyeme fme tabu angurun sanduro yati angurun goni ya diti ye nyeme fme fataba nyeme tala asamba mbala enyosu waruguma li shayatin inyosu nyeme tabu
bugima na bono na yeme fme fabu ni fa fon sitran fa fata angoro ni fa kak ya boy ni fa tu sitran ni fon fata angoro in zaso wa alamat yahtadi biha na yema yan fa ba asalamba mku bukakati alama yahtadi biha adama ndembam bu fabar fashi nyara no fashi ati an batum an golem karbo bunati na sarambam bato ni nyanwa sarambam ni diko maputi bunyan wole so ashima nyare be bato so atekuso ashia nyare be kun awara bon ya sufa ashima to bunya sarambam no yan faska ya faso ya su ko wi afirire ya faso ya su ko wi atorle ata so amni buru asaramba ya fashi nyara Allahu akbar to yiti katada enga nyeme fme ta saramba mni bu muhimmati bu juma bu nyeme tabu iti seshe wanza kike so wafadi angoro sunguria nyoso ne fatu sitan zanso ne faka alama ne fa ko son bo mni daka na fashi atina bawo to asaramba bu muhimmati le to yenga faman ta'awwala fiha غير ذلك فقد وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له amwe ye kataganga wake ba ko kakak ni nani ni na fe ko jumayo wabesu fakari kala birahi sitele kagigo wale kir ungo wale kiramuwa mabonye me yorile wallahi yinda sin wa atahazuhu na nya yo kusukuri no wa kere akere bo manye me fa bon gina ke anyeme wa do anasibahu yinda shin wa kere akwile wa takallafa mala ilma lahu bihi na nya so ti sore shibu adame to yiti asarambamni bu fa bo atolu na bshi so afo na bshi so asarambamni bujuma na kashe bujuna na kanye ma fadi angoro sunguriya yinda shi na bufa fon sitram nzasu na mnifo ni fashi ati ne ba wuro to yinga yeme fa tarafu bi zambihim mabti ba shibunga shi na yeme yanska fa sohoka an fon bu kodede li asabi sa'in mabti tishinun ba mo to yeme suma labare innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir to innal ladzina ama wa mnembo yakhshawna rabbahum busurubumi kuni yakhshawna rabbahum busurubumi kuni bususuru nyeme mabti mungimba yanwa nyeme to nyiti nyeme nga nyini minem de busukre lahum maghfiratu bula musaki wa ajrun kabir na nyanna katoba maka yina aljanna sono anyan so nyeme bil gaibi fiawanu mabti nyeme na anyan wume ama susuru nyeme sakra ba ngawi na wi nyemeti sakra ba suwe awi nyemeti o to yinga shitele ka nyini minem to ibaren iri nyeme fme isumela bari kan nyini mnemni buna musa ki yin yeme fmedo na nyanna katoba mbaka ina ajanna to yinga yeme fme etuko mela bari mabti nyaya ni sushega yukhbiru subhanahu an ibadihi alazina makamu rabbihim wa iza kanu gaibina anin nas fayankuf an ma'asi wa yakum bi ta'ati haythu la yarahu ahad ila Allah to yinga alazina yakhshawna rabbahum mabti brai ni melan ba shibumi kunjina ndi halibu koy kabu wuma jamanu yedi koy wona adama nde ba wado anka yini woterengu fako nyemenga shidoka
wa yakun bi ta'atin ni nyan yasuni su nyeme kabo nyeme kurke su nzuti haso ya la yarahu ahad bimume ila Allah shay nyeme fme to yiti barabo nyeme furuka yakhshawna rabbahum to hali wo fiewanu hali wo kengumio wala nyeme soro wedo ni nyeme ngashi yenge do anko wodede ni nyeme gma yenge ni wi ifanga nyare yiti nga kama sabata fi sahih anna sab'ata yazilluhumullah ta'ala fi zilli arshihi yawma la zillan illa zilluhu fazakara minhu rajulu da'atu imra'atun zata mansibi wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha ata la ta'lamu shamaluhu ma tunfiku yaminuhu rawahu Bukhari. To hinga na hore yini minamni bu surubu mi kuni fiawanu hali wa jamana anko so nyeme ne nyeme juma to nan hadisi no na nya yini minam so bu sifa mabti ya mafosika sallallahu alaihi wasallam inna sab'ata yazilluhumullah ta'ala fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu yamo fonga menen zombe mu bare nyeme fme ifabu ni fafawure ide lolo ya al arshi lolo no mabti keni lolo be wa bare she al arshi de lolo ni to nyimenen zomni nyeme fme ifabu ni fawura al arshi lolo no to fa zakara minhum na wagi yo nyini minam no noshka rajulan da'atu imra'atu zata mansib sonle na bara boafre zata mansib barani na jinabri ni na dekebe no free wa jamal na barale ne yimi ku no free fako atin gbedka fakala no nyaahuri no shi barani inni akhafullah Allahu akbar mabtimin so nyeme Allahu akbar yirunguma ini barana nzesu to nzo amuna barana ba tie mu soro yini be ini mire nyo woto jalla jalla ibatu yo no kure doni yini gimangba ni nazi mina nyaahuri no ska mire nso nyeme Allahu akbar na kikizu bale nanwa bale yo nyumi jalla jalla bale fite briti pri no fe nwa ba me furuanu subhanallah to no nyaahuri no shika inni akhafu la mire nso nyeme no kinsh wa keteti ni nyiringa sidoni to nyemenga yamo fasolala nga sobo iguko tiso ina kenye mefme fe fawre elolo no Allahu akbar to nyemma me nyemefme inna allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib manambo busurubu la busuru nyemeni busurubu mikuni bil ghaib fiawanu wakengume wa ama hanya amwe to kusuru nyeme to nyemenga lahum maghfiratu bula musaki wa ajru kabir namna katobambaka nyini minam nube kunan yamo fabu dumabe kun inga warajula tasaddaqa bi sadaqatin sole no masaraka fa akhfaha no fas wa fi sarakani atala ta'alun shimaluhu ma tunfiku yaminuhu asafo mboron sufama asabe muashaka asafo mbora masaraka kai to imanzucho nyeme surutia ishika nyeme nguyo nguya to so karbo ko isaraka manu ne me manyeme ngumi shia nka so bo fama ni to nyeme nga inna allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib manan bo so bu mi kun fiya wanule to lahum maghfiratu bula musaki wa ajru kabir nawna katuba baka ina ginake to nyeme su shi kete famni inna wasiru qawlakum aw jaharu bihi inna wa alim bi zati sudur to ketefo kala ketefo wa asiru qawlakum an fi anno ane nangojo awi jaharu bihi koko angojo nan yifufenu jalla jalla ni mesama fu Allahu akbar munafiki na'am afia na gojo na lokti nyemenga fie na gojo wallahi awi jaharu bihi koko yifufenu innahu yimefuna alimu itishifa bi zati sudur nganye mobo wa horisun nyemeshie Allahu akbar na babu so no ane bagwe fiwa anga sutu ngada sutu to nyemenga yishi sabu wa horisun to nyete Allah ya alam man khalaqa wa huwa latif khabir Allah ya alam nka da man de bashima man khalaqa min bui tare
wa huwa latif ni mini ti an fo shi fo Hakika. khabir na yale kira waya do gon Hakku. ita ka sankar ba yo na woni nyame ngin shi ma Wallahi. shin nyame fme latif nyame fme yu bata ni yin kokom beni banya tuba fo Wallahi. ni kun musa ke ni fite yin gashin no to yiti wa huwa yin nyame fme na alaji ja'ala lakum arda zalulan to yin nyame le alaji yiti mimbo ja'ala lakum yirfa shi mama al arda shani zalula nan yama ya shenin bai krama a shenin mai ti da yi waye Wallahi. bu so ma nga na ti su mu iki sora so Hakku. a tin ni tiki no na ko ni kato mu Allahu akbar. Wallahi. Hakku. to nyela na na ti a shenu zalula yama yo on de yama ya na ti su na fundu su na yo kurwa su na jibi go su na bimbi go mu Hakika. to nyeme nga yi ya shema ya zalula no yo a shenin gba ma ya to yiti famshu annati fi manakibiha ikorka kanu wa kulu nandi min rizqihi Wallahi. yinyeme da age kai Hakika. dike karba annati na anso fe na anso dini ke ti yinyeme da age kai Hakku. Hakku. Wallahi. to yiti wa ilayhi yinyeme do nushurun Wallahi. nti hankalno Challa. nushurun Na'am. nushurun na kashe bi mana nyeme fme yi ya sube kun ikun ya ne yi ya su fofara bi kun ngawe ikun ya ne yi ya su fofara bi kun yen kalmon be ma sika wa ilayhi nushur na ka sandin bo ya sanda kwa tantani wa ilayhi yin yemen do ko Wallahi. wala be wo be tana wala be su wa har ba credit do Hakku. amma ko ka yeso ndo fena nan zo we fena am do yuma ma an ya su fena an ko fen doni ni ma wo dona ko yisho ke kwa pu Hakku. Wallahi. Hakika. yisho ke Hakika. kwa pu Hakku. to yemen ilayhi nushur Na'am. ni san sande tanan ka ba tanani yin yemen fme do Wallahi. to yiti adamande ba daga ka ba nyan tana a warane an karda wanda ka na saware na tana nan ka di a shena horma nan di a shena a barka nan ka an shi mukun buwa shene be wa bar bai fashin ko ya kare da nu bare minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata ukhra ashennu yin yama ashennu yin famurana ashennu yin koyi yansu be kon Hakika. to yiti sansande tanane a ya kwa tana kiri a ya tara kamfere a ya kwa tana pako a ya kwa tana takpan ba nyeme ngelehi Na'am. ni sansande tana kai lehi yi ko wo mun nyeme fune Allahu akbar. mun kirka mo ti san otana bare na ko tana do an ko wa ko ba tara nyina wore ne na tana to yiti ya karpa singa nyeme tin kare no be kun to naka ya fa tafsir ni na ya fa dabare nyeme fune shi an fo kuti kurka bo wi ya tafsir no nyeme fune yak ya musa bo yi no to susma nyeme fune fe la da ni famaya bo kusku nyeme yak ya musa to nyeme fune shi an fo na ya ti nyeme fune ani ne ti sabo nyeme kure ne ya hurin ba sukma tare ne ya fayo juma mabti kalma shika qulubul ibadi baina usbu'i rabbi yukallibuha kayfa yasha fakallibu qalbi ala ta'atika kabo ya mufashira adaman de bakara hurin ban shin yeme sanyo na fiyo to yin yeme me kakaka ya kabo kuro to amma fakallib qalbi ala ta'ati kakama hurin ban fakko wa mi kun usudka to yeme me kakaka ya hurin ban fakko sususu yeme me dia sire wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh